Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti pada malam hari ini, Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mansur Serabu Epon dari Kepora. Bekto tertempat fal yatafaddal maskura. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para masyayikh, sateja tokoh agama, tokoh masyarakat, pengasuh pondok pesantren, sebutan kula ta'zimi tertaati wa nakhussu bidzikri wa ta'zim. Salara epon semulja al-mukarram Kiai Imam sebutan kula ta'zimi tertaati, juga tak katinggalan kepala madrasah dari satunya pendidikan formal dekat dinto tempat sebutan kula amul jeki, sateja para asatidul asatidah sing ngabdi termulang dengan lembaga kadinto sebutan kula amul jeki, juga tak katinggalan sateja wali santri, wali murid sehadir dalam kesempatan melembangkan kadinto sebutan kula amul jeki, dan muka-muka satejana tanpa terkecuali yang mul jeki sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Awal dari satejana ngireng boten kula sareng ajunan ngaturaki poci sareng syukur dekah hadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah tera inayah
epon sesaingkeuna beton kula sareng ajunan ki paringi nikmat seluar biasa ki kadinto nikmat sehat tor nikmat sempat akompol eka dinto tempat dalam acara sesangat mulja iki kak dinto tasyakuran haflatul imtihan sikak dima tujuan pokok bedena haflatul imtihan kak dinto para hadirin pada lain nyokoreh ilmuna potra potre ponten kula sareng ajunan sateja celakara ampon buleng setahun penting ben mangken salamet tenda ben eraya aki sedemikian rupa kalaben arepen muga-muga kaangkui ilmu celakara ampon tes ayo coba-cobaan pada tongkel guru kana mak buruan na kalau ngisi pengajian kabutaran cara nikah ki buru malam Sabtu dan kalau kan ngisi nengi kombang lo anak niki jaga naik coba iki ya tunda sesala undangan na malam Jumat kula mangkat pon mare maghrib siap supir ponakan dan kula ampun dateng pas salajune secara mendadak burung jana tapi punten tak burung kiai tunda sarguna malam mak pocur tak ada jadwal. Napa saya kaca jauh burung kiai coba-cobaan kok oh masalah ilmu anak foto tadi ilmu anak foto selakara ampun ekale setahun penting ben mangken kadinto malam tasyakuran nah ngereng doa aki deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka itu dia ilmu sebarokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin amin Allahumma kong langkong pu kenika marajik lau kaya jamal lo bu kok nentokan jual jamu polana epu kadinto para hadirin termasuk patapaan nah adu aki nak poto adu aki potra mana bireng sepo bini kadinto langsung katarema ka pangeran tak usah nganggu oja Arab nganggu oja Arab mun tak tahu kiti na tekan aja tekan oja Madura pun tak apa ya Allah kangkui anak dan kola ya Allah muka tetia kia orang semulja hanya tetia ki anak dan kola ya Allah deka orang sesalih ban salihah uning deka agama epon ajunan ya Allah napa boleh marena agojo teka anak asapu anak kainga impotrana ka angkui itu aki fokus insyaallah etarema sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dumun ngangku ya bahasa Arab bila
Ya Allah, apa bahasa Arab ya Allah? Allahumma anyona dadiaki pangeran. Apa bahasa Arab dadiaki? Ya Allah. Kan ngene kan kudu ajar serap. Ajar serap wong 3 tahun tak kira mari kan. Dubilo ajunan sampeyan. Bekna, apa bahasa Arab? Anta. Pas campo. Montai kalau gelok ben para ustaz sebeden dengan lembaga kadinto. Allahumma ja'ala anta. Sia buduan kagapi. Allahumma do Allah ja'ala teti. Anta anjuna. Bener Allahumma ja'ala anta. Allahumma ja'al mare. Jangan nikah kan. Setimela dari kadinto ngereng. Pong-pong saat mangken kesempatan emas dan kaula sarang ajunan along kusekek merengaki debu-debu sesai apa-apa mae pasekek sarang Allah Subhanahu wa taala teroningan kadinto estona para hadirin. Dan kaulah sarang ajunan saat mangken panika caepon debuna salah setong Habib kak dinto beda istilah sirrul ittifaq ar-ruhaniyah. Ponapa saya kocak sirrul ittifaq, rahasia kesepakatan, rahasia kesepakatan sebangsa rohani. Artinya apa? Kaangku rohani dan kaulah sarang ajunan saat mangken kadinto bade rohanina para wali sarang sateja para guru rohanina guru ben reng sepona santre pada sepakat kong langkong anak didik rohani namun bilep ampon endek ngaji dalam rohani pada andi kesepakatan ajalan nuju dek karido epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadin to beda istilah sirrul ittifaq, rahasia kesepakatan sebangsa rohani. Kan melana kotu sokore utamana nengi kampung kak dinto beda lembaga. Muga-muga masyarakat kaangku rohanina sebisa sepakat kala ben rohanina benga sepona dan kaula sarang ajunan. Rohanina dan kaula sarang ajunan muga-muga sepakat sarang Allah Subhanahu wa ta'ala sarang para rukuru saya rukuru seki beda rukuru se ampon atingkel benga sepona dan kaula sarang ajunan nenge delem dede nenge rohanina dan kaula sarang ajunan muga andi kesepakatan tujuan sesami tade lain seekat terwe cuma guna nyopre ridho ben pangapura epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirrul ittifaq kalaben bedena lembaga macam ketika dinto antara semolang ben seeburuk terjugan dukungan dari sateja benga sepoh kaangkui tujuanna muga-muga pada kalaben tujuanna Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan selaku penerus masalahna dan kalau sering matur eman kak di man tempat kaang
angkui tujuan odi manusia ben ejin ben manusia seecipta sarang Allah subhanahu wa ta'ala tujuan tade lain ka angkui ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Engkau tak nyipta deka jin ben manusia jeria tujuan tade lain cuma guna ka angkui ibadah ka sengko. Teguna Allah. Teka anak ibadah cek lacune man manyaman ibadah me ibadah naga din tota asah bentak bener menurut pandangan agama persoalan epon ibadah searopa kalakuan kan ibadah aropa kalakuan saya ibadah mahdoh ibadah ghairu mahdoh kalakuan teka anak alaku masalah urusan dunya tapi mun iniati kala beniatan setepak sebagus kan inilah ibadah kia bun pangeran kan ini kan dok remaja anak angkui kalakuan naten kalau sarang ajunan sebisa anilai ibadah kapi dok keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala teka anak tedung pakuni inilai ibadah ben pangeran kala bencatatan mun sateje kalakuan na utama na khusus senengire saarena itu sare kala ben ilmu na gelu bagneng bila ampun ilmu na ekeneng ben diamalkan sesaben arena teka ana tedung orang ngapun ngido tak ingat kapapun apa tapi mun ada sar ilmu teka ana tedung pakun anilai anjing Nabi ada bu naumul alim afdalu min ibadatin jahil patedunga orang si alim orang alim asaren sebudu tak andi ilmu ngalakoni ibadah ki abagusan setedung pas beremah mun orang alim sajen ibadah duta sajen tinggi pangkat dengan ajaran epon Allah sabalikho pas beremah mun orang budu setak uning paponapa mun tedo kan sajen tade nilai ya sakale jaring orang budu ampun alako ibadah penting kalau ben orang alim se asaren kan itu kita pokok para hadirin leres tebuna Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat Kadisa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu dining saben-saben orang bi ghairi ilmin seta ada sar ilmu ya'malu panika ngalakone pasara orang andi amal tapi tak ada sar ilmu a'maluhu dining amalla orang secara genika mardudatun satejeuna pada etolak kapi dengan ajaran epon Allah la tuqbalu bentak etarema sabeluna etarema pun etolak ka ada cek saya ngatarema gelu pas tolak kan pendonan kenika sabeluna etarena pun ibu enggak ada muntah ada secara ilmu jadi rasdebuna ulama ada bu al ilmu imamul amal ilmu kadin to pemimpin amal wala amalu tabi'uhu amal kadin to kudu norok ka ilmu wa man amila bi ghairi ilmin fa huwa dhallun siapa orang sing nglakone amal keng tae dasare kala ben ilmu kene kapon ndek sasar dadi ilmu apa ada ilmu bisa eka oleh kala bencara guru
Engki kan kala bencana kan melana beda lembaga tekana tak ada lembaga beda kuruna seeko cak guru alif roa engki kan seeko cak guru alif alatin benare ben malam ikhlas karena Allah seepekere masyarakat takok tak salamet adidik ben are karena kadin to minangka kewajiban ketika angku amar ma'ruf nahi mungkar benih cuma guna tugas seorang se tukang abidatu benih tugas benih cuma guna tugas kiai benih cuma guna tugas mubalik kakapi satu jona pokoknya hanya umat Islam bengaku sebagai umat Kanjeng Nabi satu jona pada andik kewajiban kaangkui amar ma'ruf nahi mungkar ilmu kada gelu sekotu utama aki ilmu bahkan cai pon tebuna guru dan kaulah terjugan bangasepot dan kaulah sepaling utama awarisi kana foto engki kak dinto awarisi ilmu orang bila ampun andi ilmu insyaallah satu jana bakal oleh jareng ala kuwatunya kudu dasare ilmu ala kuwa akhirat kudu dasare ilmu tak ada dasare ilmu ada itu lah kapi mengguga pangeran ben ilmu kak dinto bisa eka oleh kala bencara ngaji ka basera ngaji ka guru na basera ureng kurang hijab kian innamal ilmu bitta'allum la bin nasab ilmu kadinto bisa ekau lekala bencara ngaji la bin nasab benih sebab katurunan tidak teka anak katurunan nak kiai muntak ngaji engki marenges paling debenan ap mahelap obu jangan datang ke na helap yang nak kau lebih helap kilo al ilmu bitta'allum kana bencara ngaji ka basera ka guru kudu meleki aja nang ta'limul muta'allim sanad keilmuan epon bermakuna akal sare sanad keilmuan na seasam bunga deka Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam benisal ngala pola nasabun insyaallah oleh setengah bulan kamangken kaula andik tamoy orang nga pun udon anak pamada udon ngamalaki setong amalan lopot laju ni cacai tak pate nyaut hak lillahi ta'ala nyabis ka matwa dun gula kapa jadi tak pate merang matwa bini sur matdo kerwa apa na andi tamoy mun tak tika boleh laju ni sakit dodo ungkuan laju sakit dodo orang ngapon pon pada nasi tu nak akal kerwa pada nasi tu nak akal napa ampian ni lakoni so bunga dintonyo ona tampo kau lawan ni dukon ni kau lawan ni dukon punten dan kau le ngamal lagi setong alam amalan saking ambu dan kau le kadinto ampun buang asompa sampai asompa nyon Quran dan kau le ambu tak ngamal lagi ya pola al kadinto mi tak cocok dan kau le hak lillahi ta'ala depak kajompo itanya akiwan kau lo amalan apa yang kiboda amalan solawat ni kawannya boda solawat nario boda solawat pando boda solawat lancong solawat napa tak oneng je solawat napa oleh dari ka imma ampian ni kau lo oleh dari ka imma ampian paringi pasera napa dari guru reba napa dari guru alif napa dari para ulama selakar eca bisa sampean punten akepek punten benarnya materi kaima nemu nenge YouTube kayan astagfirullahaladzim
Jadi guru ka YouTube beliau. Tekana bede nengi YouTube. Hak lillahi ta'ala. Bede saat muncul guna keterangan. Tekana bede orangnya. Saking ampian kita kenal. Dema bede langsung kalah. Bisa kalah. Usul lagi ka guruna boleh. Kan cara nikah kan muntro salamet to samangken kau tungas tete dek budia kiben ya atam benapa atam sal ngeding ceremet aku atam sal atam berosak pasera ada bu benih colok naman sur benih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu dalam satu hadis la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu tak datang apa zaman ageng budia kiben atam bagus tapi bakal atam bacuba tekana bede buka tiga din toten kau serang ajunan menang kareng sepoh kita harus waspada ngireng dan kau serang ajunan nak foto didi mun tak mampu pasrah aki ka guruna sebede hubungan langsung silsilah keilmuan epon si asam bunga dekat Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pokoknya bodoh keterangan nyaman nyaman lagi. Pola na bodoh debuna ulama tasawuf. Orang bila ampun tak guru, mek guru na tepak ka setan. Wa man lam yakun syaikhahu ani kak dilillah dina ya bada sakale wa man lam yakun syaikhahu fa syaikhahu syaiton sapa abai setan ada guruna maka guruna jeria setan termasuk makhluk ke Allah seelaknat ben pangeran ben eparegi ancaman masuk ke neraka orang guru ka setan mesti eterit kia ka neraka naudzubillah muka-muka iparingana salamet kapi amin amin Allahumma akuru dek kasetong ulama dek kasetong kiai dek ka para ustaz sesilsila na asam bunga ka Kanjeng Nabi geni ka sepatoro aden kula ka panjenengan ngereng genteng saling patoro dan kula matur ketika dinto tero nasihat ka abek tibi tero nasihat ka abek tibi pola ekening kampungi panjenengan alhamdulillah genteng saling patoro mangken along polong muga ipapolong ngapole ning swargana Allah Subhanahu wa taala asareng sadeja para guru sesilsilah keilmuanna bener-bener asambung dek Kanjeng Nabi abali pole dek masalah ilmu abek tibi si ande ilmu nak foto si andi ilmu buleng sareng guru ben kuruna lakar ka angku silsilah keilmuan asambungan jeung nabi ngereng soonaki ilmuna seekaule ten kaule sarang ajunan kong langkong nak potona ten kaule sarang ajunan ilmuna muka itu dia kia ilmu sebarakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin amin Allahumma keng ilmu sebarokah ben manfaat teka anak akuru geni kamalara pola na bodo syarat tuh cara nengi taklim roh nengi sanawiyah nya ceri taklimul muta'allim nggih lek nya ceri nggih ustaz ya ceri taklimul muta'allim teganan nek kene kula taklimul kula sabon nengi tahun sana paungku kopeng ku se haram mangkeun aja saya ngatem mau bener ngaji ngocak ini kurmung saung lho satia ngaji taklimul muta'allim mun ngaji taklimul muta'allim atoro taklimul muta'allim tak ikut perkembangan zaman niku cak nasapa jareng se ngarang taklimul muta'allim gurwa minimal engki alim tingkatan nawali uring sing ngocak jaraga nikah mak kose ngarang sering maca luka tak tahu
Terus dia berdana ngocak menurut taklimul muta'alim tak ikut perkembangan zaman. Pola na berde bicara ni kan dengan taklim muta'alim. I'lam. Uni ngasampean anna talibal ilmi saongkuna orang senyari ilmu la yanalu lana fi benilanahi la yanalu evonis ratune panika tak bekal ngaule pasera orang senyari ilmu wala yantafi'u bentak kira bekal manfaat pun apa ilmuna illa bocor beda illa na istisna bila illa bi ta'zimil ilmi angin kalabon ngaku-ngaki ka ilmu cao-caan ngaku-ngaki ka ilmu na andi ilmu iamal lagi sabeun na kitab epa tepa ngaku-ngaki ilmu minimal ngargoi kasih ngarang kan jane kan ngargoi kasih ngarang cek sabek ben sarobon kau udah lakar ampo kir-kir kanak-kanak santri kanak-kanak murid dengan nasihatul muta'allimin kadang lakona kitab boy tambi jari abeni buku marah patepa aku ngaki ilmuna argei apa nak boleh taklimul muta'allim tafsir kadang fikih kifayatul ahyar entambi lah tu ya coba pada bun buku saya ada tulisan narua sabeuna patepa illa bi ta'zimil ilmi marena genika wal ustazi ngaku-ngaki guru bene guru nagila hormat kewajiban santri bahkan mun atoro ada buse ketat se guru beni cuma guna potrana bila potrana aguru secara otomatis ring sepona juga aguru kan iki kan ring sepona juga aguru polana seandik kewajiban kangku morok kado debuna kanjing nabi dalam setong kitab kak dinto ring sepona tibi para panjenengan polana aga anak sekotu lakoni ben ring tuana udah teloan debuna Rasulullah min haqqil walad alal walid salatatu asya dari aga anak sekotu laksana aki benreng sepona kadin tawa telo mun tero eko ca areng cepo sepenuh tanggung jawab berani berbuat berani bertanggung berani menjawab siapa saya tak tahu berani berbuat berani bertanggung jawab deki kapan ampun andi anak puput pendidikan pasok aki mulai berde dalam kandungan tapae caucan tapae hatamaki Al-Quran nyoon anak sebede ningi dalam kandungan muka-muka itu dia kia anak si salih salihah fid dini wad dunya wal akhirah ben kalakuanna mun umpamana tak pate bagus mek nyetrum kaputran mek nyetrum bede caucan nareng tua tak kira benda aing budu kawan lo mesti budu kawan cur maksud seberapa tengka pola anak bebetak ke anak tak kira ngalak kata tangkeun tapi ngalak kareng tu anak kan dari kan bekasar nih kawan kan nangki nabaan seda telok sekotu laksana aki sarang reng sepok pong apolong pada wali santri kau le wali santri ke anak sekolah dua bede ning anu kaya sebungso muntada boleh muntada boleh puru marehab natul imtihan masuk kelas 4 berikan tak teti wali murid kia wali murid tapi kaya yang akben kewajiban epon anak muntai lakone seta telo sekarekong me tuntut ninga ajunan epon Allah subhanahu napaan seta telo pertama ayu hasinasmahu idza wulida tong bila ampun lahir nyamai kalaben nyama sebagus karena nyama sebagus etempona panggil ka dinto akan doa deka ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala contohna akad dia abah sareng umi epak sareng emak dan kala kapan lahir nyamai Mansur
Napa mansur maknana tolong kemarin tolong mencerita ikbasaki tolong sabet dekat tempat semulja muga-muga satejena imulja kieu sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala saeda sare kalaban ilmu sekapeng 2 kaangku yang aga anak sekotu laksanaake sareng reng sepo wa ayyu allimahul kitaba idza aqala buruk belai minimal belai Al-Quran sebisa atau maca leka napa boleh alhamdulillah bisa memperdalam isi kandungan Al-Quran sajan alhamdulillah muntah morok TV buruk tak tahu morok amal kepolana budu otabana tekana tak budu emok kalaban kalakuan pasrah aki ke pesantren pasrah aki ke lembaga pasrana kudu sepenuh hati berneronya baro kadang lakon laronya baro cawacaan ronya baro mun pola nae pasrah aki saking bila salah sakone bang lo sakone ben guruna kadang ring tuana tak nare pak budak badok banyak ya na dubila si oleh ilmu si barokah bila ampon ketika dintok pang lo sakole orang morok nih kaya kentak malarat dulu pabenya metode nak makin kan metode ngerbong tapi muntah bereng kalaban kasokan na Allah Subhanahu wa taala yang kita los tompon kan melana di samping metode kadinto memang perlu tapi selain naga dinto utamana khusus sedekah saja guru sehingga dinengi napanya mana Syariful Anwar Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar terus juga nih Madrasah Sanawiyah marena mulan atu leki dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala dan kula ampun lastari murok pangeran lastari naga dinto cai pun ajunan anyona pangartiaki muga-muga ilmu salakar ampun dulun dekat anak didik ten kaula kadinto anyona tetiaki ilmu sebarokah ben manfaat soon dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala pada nyoon kaangkui murid bahwa jeng reng sepona juga di samping adukung doana boleh satu jeru kuruna muga paringana sehat ben ikhlas angkui alatin putra epon para ajunan satu jo kau lihat saya kagum kanak-kanak TK nih kanak-kanak TK kuruna tengkuan tahun yang ini kayak kuruna PAUD ben TK mayoritas bebini kapi nggih kan anapa bebini ini kalaten coba nguti saminggu heuy bagi ka ustad cek bagi ka ustad do mun tak obus murid teu ngajak kau lagi buru ngajar bendi pangajar nak kana PAUD ben TK pangajar kelas setong pun tak betawa kelas setong MI jadi yang cara nikah abo ada amain lain ini kata kira nyambung tadi ya ada apa sih laku nih yuk ore ada keng kagum haram kagum dan kula ka PAUD ka guru-guru na PAUD kan bebini kapi kan ada saja denger kene kapun tak betah ustaz entar ada tak kira nyokot ambean pak
Coba ustaz nasi kalau lo ero. Allah. Yang alhamdulillah dan kalau kagum dari saking ikhlasa kan sukses. Engki keikhlasan nah. Karo benih tak repot emo. Mun teronyo kodo kaangkui metode cara mengajarnya engki kudu toro aki asifat anak-anak ya tekan anak guruna. Kan beda kelompok bermain kan iki kan. Kadang lah kok bila pun ame pas ngapose bila pun mulia boleh kelu wahai anak-anak sebelum pulang mari kita tebak-tebakan dulu ya kan pada anak-anak kan ongko nasi ngojak cara gini kapun deplogon ke kapu. Alhamdulillah sukses kan motor sukses munak anak paut benteka reng sepona sesal asal lata apal kadua-dua pendek kalaben sebab ngater putrana apal lagi kanang bila tedunga apa tak ren sepona resana ren sepona toju ikwa ren sepona tibi deki bila mulai ka bengkona gimana pelajaran dari guru kalau mau makan doanya baca baca doana etempona atulengana putrana abuk nanti bilang akan abungel ka ada lagi lupa bila tedunga tonton boleh nak bacanya doanya tidur gimana bocah sambil tonton bila tedunga TV pun lagi nak ngedok alhamdulillah dalam mana anak dan kau lagi ada mana paut benteka cak pun laku sanguna double kan ngocak double sanguna anak nak sanguna embuk anak selaberio atujanan embuk si anak-anak ajar nih sekolahan embuk nanang luar ngiding lagi sambil AKL iya njok marang aku satya sering sepolah ke nasa ke cetak Allah Rabbi sering sepolah ke nasa ke cetak tapi dia saben lagi aku area sanguna 2 on mbuk na benana ya Allah tapi demi anak tapi alhamdulillah satu jona muga tetep paringi lancar rezeki sareng ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Lah karena kewajiban malah anak TV pun tak sempat kan lagi kan. Kengcenga andi anak mun abeuna TV tak sempat ka angkui malah TV pasrah aki coba norok kancana iki Kak. Sanad jondek ka lembaga, sanad jondek ka guru langker, coba norok kancana ka wajiban sampean. Pasrah aki deki bila pun atam pamun duga amit patepak pentaridona maulid teti ilmu sebarokah ben manfaat. Kan melana boda aflatul imtihan utamana khusus senengi kelas akhir mik beda si alanjut kieu ka jenjang yang lebih tinggi asapora ka guruna ben minta ridona kan ketika dinto utamana kelas akhir kelas 6 beda sanawiyana boleh kieu aliyah beda sobong kieuan muga-muga sarastarena Kak Dinto kaangkui lembaga Kak Dinto muga pasti kieu mendirikan madrasah aliyah sareng ajunan epon Allah Subhanahu engki dukungan na boleh ben masyarakat bermakuna akal sebisa maju putrana pamaso goboy boleh budi
Bilo rajo pasragi boleh karena maduku. Nah, apa ibu kiyo ngibagi potra. Kalau bencara masraaki ben ngop songop ca-ocaan sabulan sakalian ota benar triwulan sakalian kene kala kareka buto ben saja para asatid tanya aki perkembangan napek kerana putrana tanya aki artinya peduli dengan pendidikan anak kadang tak pati peduli pasrah aki sepenuhnya dari saking pasrana tanya aki kelas anak tak tahu kadang lagu aja raga nikah buat anak kelas berapa tak tahu ya sana kelas 4 sana kelas 5 buberem kan nikah kadang terjadi ketika itu pun ibu geluk tak ngurusi anak padahal anak kadin to minangka amanah dari ajunan epon Allah Subhanahu amanah dari pangeran siapa derema iluki sederema cak naring tuana kan pada tubuhna kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani iluki sederema epaka suara geocak naring tuana epaka neraka acak naring tuana napa boleh zaman akhir kong langkong andi anak bini ngastet ngiri genteng saling paemot pada andi anak bini ulana enten mun anak bulan tak keluaran ng ibung ko uzlah mencel neke ini mencel neke tak keluaran sakale ini kamar keluar dia tengah sekolah ben bukuna mi ben HP na nang sakecek amitkol perjanjian YouTube saya lakoni TikTok sia Allah Rabbi tengku cek genteng saling paimot karena kadin to minangka amanah dari pangeran didik bermaku nakal anak sebisaat teti orang singarte beni penter mun penter cek soon tapi muga-muga putra-putra epon dan kaula sarang ajunan muga pangerti ya sarang ajunan epon Allah Subhanahu samangken mun orang penter banyak saking singarte rang-rang dari saking banyak nak dari saking penter bila mulai ke masyarakat ngi penter coreng penter nepo penter ngemplang banyak kan jaring penter atibi bila pinter atibi benih senang orang senep benih senep nomor setong akhlak ke Allah akhlak ke lingkungan akhlak ke bangsa satu jena ampun contoh akiban para guru asampung dek kanjeng Nabi. Ari itu saya kapeng dua hak ke anak saya kudu laksana aki sarang reng cepo. Leka dinto pendidikan epon harus diutamakan. Mun bisa belai tibi tak bisa pasrah aki deka guru-guru selakara ampun andi tugas suci ningi lembaga kong langkong deka pengasuh terjuken deka pendidik sebeda nengi kerlangker teka anak tak andi titel ku raja sana rajo kain tu sekapeng dua sekapeng telok hak ke anak sekutu laksana aki benreng sepona kene kai sabut dibudi ben kanjeng Nabi wa ayyu zawijahu idza adraka deki bila ampun tiba sa mulai ke masyarakat maulai ke praben bere mun umpamana andi anak lake pabini andi anak bini palake ada tandi otang ring tuana andi otang beremah nyamana pun ipa bagus pendidikan mapan mare pakai keluarga kare kan saya kan to sakereman
andi napa mau le kirimi Fatihah leka kan jalan nikah kan Fatihah leka asa deka awan tandi misalkan dari saking mararat do gelu ra engki Fatihah leka kareng tua kan jalan nikah lajune ada du naudzubillah tangki mono pamana anak foto boleh pon ya Allah Rabbi tak pon reng tuana pon tak biraos ke ya lajune eti anak-anak cuma guna deng lendongan ka budak kate pon dengges bila reng tuana mate ada cuma arbu tunyana cuma guna sebodoh macam Fatihah tak tahu bila macam Fatihah tak tahu kan tak bojong bila hari Jumat hari Kamis roh entar sambil nyambi HP engkau tak bisa macam Yosin nyambi HP naik apa macam Allah Rabbi Arya ayo kidinga kima ewa kapan setel tepak kamahuan nih palang muntak sajen kol bos Allah mau le celep ya nak bayi nyambi ki ember dari bungkon kuburan lain seram Allah Rabbi didieun ka dinto parlo kadinto kan ipakati kadinto aku polisi saben taunna saungkuna-ungku nyambung sanat keilmuan kong langkong selakara ampun lulus kelas 6 lulus kelas 3 sanawiyah umpamana bade salan juta kieu mun duga pentaridena dek ka satejo guruna muga-muga ilmuna dadi ilmu sebarokah ben manfaat ilmu barokah ben manfaat kan intan lakar bero bade syarat ka guruna kudu takzim benih karena guru kadinto gila hormat punten khidmah ka guru kadinto wajib sehingga mun guru tekana salah cek kacaca mik nulai polana bila ampun ada demang dek ka guru debuna Kanjeng Nabi mak ko jalorot rek ka Kanjeng Nabi ada demang tak pun anak mangken cuek ka guru Allah Subhanahu wa taala minta narema sesaing kena apa ring cobaan apa ring beloi kala bentelok sabenyana beloi Kanjeng Nabi ada ning dalam setong hadis manis takhaffa bi ustadzihi ibtalahu Allah taala bi talati umuri sapa abai jalakar ada demang dek ka guruna cawajaan ada demang tak ngargai sakale amarga polana abeuna tibi dalam segi keilmuan ngako ange atengkian ben guru kong langkong guru alif ayo kong langkong guru alif be tandi titel santrena pon andi sarjana pas ngocak ning ejawana jero saben guru nangko era kan guru bekas lho terkola sering ngocak tidak bisa aja itu kalau menurut saya egoa laju ini menurut malolo laju ini guru na itong kenge naudzubillah mugi bareng selamat bila ampun guru ben wajib dihormati sanajan salah pakun tak kengeng cangkolang napa-napa le dalam kabadaan bener mun umpamana ada demang dek guruna Allah Subhanahu wa taala bakal nurunake belai kala bentar telok sabenyana belai sepertama nasiya ma hafizah bakal lupa napas siapa lagi bakal lupa nasihat guru bila lupa deka wasiat ben nasihat guru insyaallah kaangku udikna tak kira bakal nemu jalan bengbung saumurah napa-napa len khusus ning alam akhirat sekaping 2 kallalisanuhu beni qalla akaf kallalisanuhu seandi arte tompol cileuna sebab kala ben tompol cileuna abu de buka orang ampun tak iarkei dalam arte ampun tak ejep-ejepi bila ampun acaca ka orang tak ejep-ejepi kaulah tanya ka sampean satejo astabeuna panten le astabana genika termasuk balaun minallah gara-gara amar keburana ada dembang dekaku guru tuh ya Allah Rabbi
sekaping telok seterakhir waftaqara fi akhirih bekal laib ning akhir udikna bekal laib ning akhir udikna mun cuma guna laib harta jaring harta bisa isare naudzubillah mi ipalaib ate sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala muga parengana salamet kabeh kan melana ka guru jek sampai ben saro benagi takzim dina tekana budu saking mun takzim maka guru luar biasa bekal ngoleh kesuksesan mulai dari alam dunia kantos ke alam akhirat dan kalau andi tungeng acara tak agak lusakoni ambu sana malam mulia bulan agak pura andi tungeng kini kenyataan lambe ki zamanna Syekhona Halil Bangkalan guruna Ki Hasyim Asy'ari guruna ke As'ad Syamsul Arifin insyaallah mi salevel sarang beliau bodoh nak kana buduna petole kurkarat kene awak buduna petole kurkarat boloi bahasa kola kelas setonga 4 tahun aduh kelas setong 4 tahun nak anak geni kaduri saking budun bila kawan ampun oleh 4 tahun kuruna tak mangke ya aju tekana tak tahu pangko pangko ke kelas 2 nih kelas 2 na 4 tahun boleh 4 tahun kan belum tahun ongke ke kelas telok ka angkui cakan jana bedeningi sanawiya ka pibon kene agi guru kelas 2 dari saking buduna boloi lopa pas panggil sareng Kiamat Khalil jong telem beuna sakola ayo engki apa jering tak tahu kia we nare debuna Kiamat Khalil apa beuna jering tak tahu kia tidak beuna ambu jasa sakola neng ben kok pun apa kak dinto ke Rasulullah berengkok anu benare siap kai mun kala lakon keuni kan nomor setong saking mun ka ilmu ada los artena ka angki buduna petole kurkarat alias goblok bunter laju ni tak itu patuna goblok bunter kon pakon ikhlas karena Allah kita tak tahu ngaji orang kini depan setong waktu ka angkui nak kanak geni ka sakit ninge pondok saya tak tahu karena sakit ekone ring tuana se wudu ro nggih ekone ring tuana kapan ekone ring tuana neng sakejo santre se wudu ro mak mate adingkel omor kapan adingkel omor bede sosolan jek lakar santrena ajunan seta oning pun apa ampun atingkel tak kerjet Kiai Mat Khalil Bangkalan jok tunur parana ekon pakon tak tahu kalian pokok mun epakon Kiai pokok mun epakon Kiai langsung berangkat pas kene kaseto mate yo engkok lala bodoh langsung alonca engkok mabojeng lagi yo ben engkok semaca atalkena Allah Rabbi kasih nak kanak budu kan ya sekelas setong 4 tahun kelas 2 4 tahun tak ada sana menengi puteran ada saya nginep nak anak samakin sadar saya nginep langsung lanjut penter kadang lakukan dari saking penter guru naik cacai kalak lekas careta kapon ampun lastare eva solataki Kiamat Khalil kakufuran maus taleken kapan maus taleken oleh saparo tak totok beleka Kiamat Khalil kasokan agelek luar biasa ambu tak maca taleken gubar Allah Rabbi barokana ngabdi kagu kaguru duka kala aka orang cara geni kaguru dia golewun sampean karena penasaran mak buruan nah Kiamat Khalil maca taleken mata totok jek biasa nama maca taleken totok waktu ke dia kaangku Kiamat Khalil Bangkalan tak totok selabar yo ambu agelon bede sinol tol
kapan napa kadelem kabenggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Cong? Punten abdina bodhe seaturake. Mak buruan najunan. Mau staleken mata eta patotok sila berieu kasokan kose. Dum me patotok ke berieu. Duta agelo mikire santrena engko jero. Cek malaikat mungkar nakir cocok. Allahu Rabbi. Maka lewat mungkar nakir Pak Budu. Abana tibi budu, ma budu malaikat. Barokah nang abdi kaguru. Jarang ke mata khalil kan wali kan iki kan. Sadojo para santrena teka anak santrena sakone wali kagapi. Wali kagapi. Ke Hasyim Asy'ari wali. Ke Mat Khalil Bengkalan wali. Ke Ilyas An-Nuqayyah wali. Ke Ilyas wali kagapi. Lah santrena sebudu kan nika. Engko duta agelo beriyo Cong. Jarang nak kanak santrena sing kok sebudu jar ya kapan tanya aki. Pertanyaan malaikat mungkar nakir, marrabbuka nih dalam kubur mbak gua guna nama malaikat marrabbuka kene kau ucap napa kau le budu asaku lah kelaset tong pak tahun abu lega malaikat kene kau ucap napa yo ucap Arab kau lah tahu neng ke Arab matura nala cu matura ke malaikat mungkar nakir matura artinya beremah kau lah tak tahu kamar rebuka gini ka siapa pangeran nabokna ongkuna mata mulai gelok ngucap cara gini kampian nih gua Allah mata mulai gelok ngucap cara gini ka iya siapa pangeran nabokna katanya pangeran kau lo si tenang ke malaikat tapi ini alam dunia budu nak sebetulnya lekor kara atanya apa pangeran nakaulo mun atanya apa pangeran nakaulo pada ben pangeran nasi atas keruah kemat Khalil Bengkalan yang tembok nama starken saya tuding kemat ha Allahu Rabbi mun atanya apa pangeran nakaulo sampean tak usah mau malaikat pangeran nakaulo pada ben pangeran nagerwa tak ningali mu kapan ni yola tiba malaikat mungkar nakir tepak kewat Khalil Bangga ongku wa man nabiyuka kenika boleh ampian sela kaulo tak tahu Allah Rabbi siapa nabi nabana pada laju ni malaikat kaulo tak unik kaulo budu kengnya di kagak Mat Khalil oh iya lulus ini alam kubur lulus sering malaikat Pak Budu gara-gara oleh barokah dari guru karena alat tindak guru kalau ben ate ikhlas artinya apa para hadirin kaangkui ilmu pangauningan sekaole muntah baringi barokah bentak manfaat engki ada los kan melana seesoon dek ajunan ebon Allah Subhanahu wa taala muga-muga utamana nak fotona dan kaula sareng ajunan satejeuna caampun edidi dengan luar biasa satejeuna muga kenging ilmu sebarokah ben manfaat tina tekanaan di ilmu sakone keng ebaringe barokah sareng manfaat mulena ka masyarakat insyaallah dan kula hakul yakin bakal berkembang sendiri dan kula emu dekat debuna Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Maki beliau juga adabu muncul maguna teropentera bapak itu ngajar sabatul ilmi bil mudzakarah sekapeng 2 wa naf'uhu biridhas syai sekapeng 3 wa barakatuhu bil khidmah sekapeng 3 wa naf'uhu biridhas syai muncul maguna teropentera apa bujing ajar sekapeng 2 kengka angkui barokana ilmu kadinto bisa ekau le kala bencara alatin guru alatin pesantrenna alatin lembagana mun etikane ben guruna langsung nyaot
rosoro ben guruna langsung mangkat kalaben atesi ikhlas teka anak kalaben cara asapuan nengi sekolahan ya dek kagapi si asakola nengi dia niataki kaangkui nyapoe kotoran ate kadinto sarbuana ilmu sebarokah ben manfaat sekapeng telok wa naf'uhu biridosai kaangkui manfaat ilmu pengetahuan dekat dinto bisa ekaule kala bencara ngaule restu ngaule ridho dari guru maksud teberemah cara nak kaangkui ngaule ridho dari guru restui ben guru cara nak gempang sateje guru naten kaula sarang ajunan kudu sabe nengi talampoan naate guru na sabe nengin atena benih santre sabe nengin atena guruna mun santre sabe nengin atena guruna tak usah penta lakar saben waktona saben arena ben saben malemah sateje guru mesti doa akiten kalau sarang ajunan sebagai santre tapi se paling malarat nyabek guru nengi cacaatnya bek guru nengi ate ingat dekasan sehat te guru ingat deka wasiat te benga sepo mun isabe nengi ate bengal teka anak keluar de emak anapa teka anak secara fisik berpisah sarang guru tapi secara batinia pakun asampung deka guru teka anak bernengi ika dimma pakun seakan-akan diawasi sarangku sesaing kena kalakuan na setejana positif kalakuan sepositif senurok lalampan na guru niataki teroma bunga aru guru ben benga sepoh insyaallah kaangkui ilmuna kadinto teti ilmu semanfaat benih coba guna manfaat ka abena tibi terjukan manfaat deka orang lah artinya apa secara kesimpulan nah dari se atau rakiten kala mulai gelek mula bila andia ilmu teka anak sakone pon apa pole alhamdulillah banyak paringi barokah ben manfaat kening kampungi lebolona angkui tibi kampungi lebolona ben orang lain kak dinto kita ngabi para hadirin tak ngabi punten tapi naudzubillah pabenyak ilmuna tapi bila tak andi ilmu sebarokah ben manfaat mak kose kampungan lebolona ben tatanggena jereng yang kuya tibi pelegak pun tak mendang naudzubillah tetimela dari kadinto para hadirin doa aki saat mangken tepat nengi malam rebu torona ilmu lakar kan engki kan cai pun debuna rukurutan kaula sarang ajunan doa aki muga-muga putra-putra ponten kaula sarang ajunan didik sarang ten kaula sarang ajunan kadinto aropa aki salah setong proses utama kaangkui teti orang seemul jeeki sarang Allah Subhanahu wa taala utama na deki saampun na mulai ke masyarakat saampun na tibasa ampun berkeluarga satejana manter beda dalam ruang lingkup debu epon kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas paling bagus manusia engki gak dinto saampun na bisa apareng kegunaan deka orang lain gak dinto kan saya kata roedan kau sarang ajunan dan kaulah sarang ajunan moga aguna ada ka orang lain aguna ada ka abad tibi aguna ada ka orang lain nak foto dan kaulah sarang ajunan kadinto ampun aropa aki titel secara langsung dari kanjeng Nabi benih andi titel SPD MPD doktor ben lain sama macam tapi bila titel dari kanjeng Nabi napa titel lah khairun nas paling bagus manusia kadinto alebitan etem bengkala ben doktor tapi tak aguna ada ka orang lain kan engki kan tapi tak guna napa gunana dokter napa gunana andi titel saking tak guna deka orang lain akhlak kesajian bejat de beudana coba guna lah nyala teu selak dengan masyarakat dua nama tan orang beding ala bo endeureun kan secara kasar ruana kan melana salameti saat mangken nyita anak foto deki saampun mulai ke masyarakat dan kaulah sarang ajunan ampun etang ngale patogen
Jarang tak kira dadi canggena alam. Masa beda cari tanah orang dadi canggena alam. Jarang manusia gak dinto salah sarana Kanjeng Nabi rang-rang sia umur 100. Rang-rang sia umur 100. Bahkan Kanjeng Nabi ada pula. Hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in. Panen nang umur ratang umat sengkok cuma guna berkisar antara sabidek ka 70. Antara sabidek ka 70. Kaula pun 50 pun. Tuh. Sabidek kare aduh. Kemantar kalaban borokana pengajian macam ketika dinto dan kaula sareng ajunan pung-pung ngalle ka taun anyar. Muga pada ka taun anyar ningi tahun Hijriah se bekal dateng kalaban umur sebarokah manfaat. Amin amin Allahumma amin. Dadi se paling pokok doana dan kula sareng ajunan dan kula sareng ajunan sebagai orang tua nak foto sebagai generasi penerus saampun nanti basa mulai ke masyarakat akan diatur segala buka bisa aparing manfaat aparing kegunaan deka orang lah. Bila ampun bisa apa yang kegunaan dekat orang lain, mas seneng orang lain, kak dinto sebagai pendetibi, pendenatan kau sarang ajunan sarang nak foto, kak angkui deti orang yang sukses mulai dari alam dunia kantos ke alam akhirat. Saat mangken along polong, sepaling terwe, muka epa polong apole sarang Allah, ningi swarga epon Allah subhanahu wa taala, abareng rombonganna. Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya kana abudu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hah? Doa boleh? Nyaman. Aratina. San mesan sakale. Alhamdulillah tada anu tangki tada saya nyoba ada saya nyoba dan panjenengan maus amin nggih maus amin dan kau lah maca adu ana maca amin Pak Warlo ada lawan maca amin sambil pun kau na amin bade semikir kailan amin kak dinto kan bade 4 huruf hamzah alif mim non iya kenikannya mana para rasul saking erengkas kadinto simbol dari lafal Adam alaihi salam. Doanakeun kula sareng anjunan mantir etarema sareng Allah pada bentuk anak katarema na doana Nabi Adam. Mimma Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonna iya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ceritana kan eontal cukok kan eontal cukok ningi dilem cukok tasek kan awirit enten tak seto kaulun sampean eontal cukok entak dadi tawancok Nabi Yunus beri dilem cukok adzikir dekat Allah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa dekat Allah etare masarang Allah doa naten kula sareng anjunan teka nata yontal cukok pad muga-muga pada kala bentuk anak Nabi Yunus seetare masarang Allah subhanahu wa taala. Seterakhir nonna kadinto litabarruk dekat Nabi Nuh alaihi salam. Timila dari kadinto ten kula maca doa panjenengan ngamini kala ben ate sigelas muga-muga satu jenah paringan teka hajat sesampurna kaniki kan salamet dunya akhirat along polong nengi swargana Allah saat mangken muga-muga jenana hidayah ben barokah sareng ajunan ipun Allah subhanahu wa taala. Sekalian lagi Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna 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 warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wa sallim a'malana wa sallim a'malana wa sallim a'malana wa sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم ولا تعسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما نافعا وفهما في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الرسول النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل دعاءنا بكرامة أسرار الفاتحة alaihim wanadhalin rabbi firli wa liwalidayya amin kadinto sebisa beten kula sumpengaki sana sesakone termantar dadi almasya barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah hadanallahu iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ceramah pada malam hari ini, berakhir pula lah acara pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam tutur kata atau tingkah laku. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.